हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो केनता अछ आशा कर सब भल थी। तो आज जाऊँ टाइसर धानु यात्रा देखी। तो चलू जिमा देखमा। हेलो गाइस, वाह 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 हाय हाय करो भाई। ए आगे बैठ खर्चा करूची के बनो। करो करो करो। हेलो गाइस, तो देखी पड़तो हाथी आउछे। Kita jawab.
প্রহরী পুত্রনা মহারাজ কহিলে মহামন্ত্রী মহরে ভোজনা সুন্দরী অপেক্ষা করেছি হংস আদেশক কৃষ্ণ মহর আহে এই আস ভোজনা রাক্ষসীକୁ ମୋରି ରାଜପ୍ରସାଦ ସର୍ବମୁକ୍ତିକ ସୁସନ୍ତର ଘେରି ଆସ ପୂଜନ ରାକ୍ଷସୀକୁ
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत